السلام عليكم. اليوم ان شاء الله باش نصلحوا السيري كوندنساتور لجماعه الباك 2022. الكور تنجموا تلقاوه على شان يوتيوب ديتايي في لي زاستوس الكل تفهموه ومن بعد تخدموا السيري تلقاوها في الجروب والا في البواد ديسكريبسيون. الوغ نبداو به déterminer بالنسبة l'exercice l'eau. Donc on va déterminer la valeur de la capacité d'un condensateur. Voilà. Donc on réalise le circuit séquence. Donc schéma هذا فيه شنو الشيما هذا؟ فيه générateur de courant هكا السمبول نتاعو، عنده un interrupteur ouvert، عنده condensateur de capacité C et un ampèremètre. L'ampèremètre الرول نتاعو il permet de mesurer l'intensité de courant qui circule dans ce circuit. Donc, un instant T, on ferme l'interrupteur. Donc, couleur R, donc l'interrupteur. في الدفوار نعاودو نصورو السيركوي. D'accord? نعاودو نصوروها. B. L'ampèremètre indique alors une valeur constante. Donc pour l'intensité I, عطاهولي هو I, donc I هي constante. I égale 12 microampères. Micro قلنا عليه راهو 10 puissance moins 6 ampères. واضح؟ Un ordinateur muni donc d'une interface relève un intervalle de temps régulier. Donc la tension UAB au banc du condensateur, donc la tension au banc d'un condensateur en fonction du temps. Mané régulier, mané ماشي ب 0,5 0 0,5 1 d'accord. باهي شنو قالنا في الكيستيون؟ قالك rappeler. Donc on va rappeler la relation permettant de calculer la charge Q de condensateur en fonction de I. Qui est un générateur de courant. Donc le courant, ce générateur délivre une intensité constante. بما أنها intensité constante عطاهنا الإي اللي هي 12 microampères. قالك في الانستان هذيك قداش الشارج؟ donc le Q donc بما أنه I égale Q sur T. بما أنه Q sur T donc Q égale I fois T. في l'instant هذيك 3. Donc I اللي هي شنو؟ اللي هي 12 10 puissance moins 6 fois 3. Donc 12 fois 10 puissance moins 6 fois 3 اللي هي tout simplement 36 10 puissance moins 6. l'unité نتاع الشارج اللي هي coulomb. Donc نزيدو نصفوه donc 36 ميكرو كولوم. عادي انك تحطوها كيما هكا معناها تخليوها هكا. بنضافها دونك باش تبين له راك انت تفهم معناها. دونك هذه ميكرو تقرا ميكرو. واضحه؟ هذا بالنسبه للكيستيون الاول. كيستيون 2 on a représenté donc في الفيجور هذه في الجراف هذا donc la courbe donnant la charge de condensateur en fonction du AB. Déterminée à partir de cette dernière par une méthode que l'on expliquera la valeur de la capacité C. ديما الكيستيون هذه ديما يتعاود ديما. ب نقراو دونك الجراف هذه دونك l'allure هي droite donc Q en fonction de UAB. كيما نجم نقولوا هذه Y دونك هذه Y وهذه X. واضحة؟ en fonction de X. واضحة؟ دونك هذه allure donc une fonction linéaire على خاطر qui passe par l'origine. هذه l'origine. واضحة؟ باهي دونك كي نعاود نكتبها انا تو donc Q égale le pente ou le coefficient directeur fois UAB. واضحة؟ donc البونت هذه A هي البونت
واضح. ب البونت كيفاش نعملو؟ دونك بناخدو دو بوان، دو بوان اللي هما مثلا لو بوان اللي هو الانترسكسيون هوني، واضح. واضح. لو بوان هذا مثلا هذا بي وهذا لو بوان هذا ا، دونك ا ايجال delta, donc variation de charge par rapport variation du AB. Donc, on a deux points. Donc, le Q au point B moins QA sur UAB moins U au point A. QB, il y a شنو QB؟ QB اللي هي 10 شنو ديما نغزرو هوني ميكرو، دونك 10 fois 10 puissance moins 6 moins 0 على خاطر في اللوريجين sur UAB اللي هو قالي UAB اللي هي 2 وديما نشوف هوني شفهم دونك عادي دونك 2 moins 0 دونك الA اللي هي شنو اللي هي 5 10 puissance moins 6. واضح. alors comme expression نحن الفورمule عندنا اللي هي tension au bord d'un condensateur هي charge par rapport à capacité, donc Q égale C UC. par identification شنو نقولوا انه هذه الاكسبرسيون دونك نشوفها هوني نكتب الكولور اخر اللي هي Q C U C. هذه la tension au bord d'un condensateur, donc هذه la tension au bord d'un condensateur. charge donc A correspond à C, donc par identification A هي C tout simplement اللي هي 5 10 puissance moins 6 farad, donc 5 microfarad tout simplement. واضح. très bien. B بالنسبة للكيستيون 3 donc la valeur indiquée par le constructeur est C, donc C égale à 4,7 10 puissance moins 6 farad à 10%. la valeur obtenue est-elle en accord avec la tolérance, donc la valeur اللي هي 5 10 puissance moins 6 farad est-ce que est bon accord avec la théorique, donc هذه expérimentale وهذه théorique. واضح. donc العطاهالي اللي هو par fabricant. واضح. به هذه الميثود اللي باش نخدموا بها donc باش نعملوا donc الكاباسيتي entre الفالور العطاهالي اللي هي 4,7 10 puissance moins 6 moins 4,7 10 puissance moins 6 fois 10 sur 100 كان قالك 20% donc نضرب fois 20 sur 100 ونهني نعمل 4,7 10 puissance moins 6 plus 4,7 10 puissance moins 6 fois 10 sur 100 كي باش نعمل الكالكول باش نلقاو انه هوني est égal donc 4,23 10 puissance moins 6 وهوني باش نلقاوها 5,17 10 puissance moins 6 donc الفالور اللي لقيناها نحن اللي هي 5 10 puissance moins 6 est-ce que compris entre les deux valeurs هذوما oui. donc شنو نقولوا انه la valeur trouvée est 5 10 puissance moins 6 est égal donc et pardon et en bon accord tout simplement et en accord par rapport avec tout simplement avec
la tolérance du condensateur. يعني كي يقولك question هذا donc باش تعمل valeur donc le condensateur donc la capacité d'un condensateur compris entre la valeur اللي عطاها لي هو la tolérance باش نعمل différence هوني واضح donc le moins ou le plus واضح هذا بالنسبه للاكزرسيس الاول donc نمشيو للاكزرسيس الثاني donc في الفيديو الثاني ان شاء الله فهمتوا donc شنو فهمنا من الاكزرسيس هذا donc كي يبدا عندنا générateur de courant donc I هي constante I majuscule donc I اللي هي Q sur T اللي هي charge en collant par rapport au temps اللي هي en seconde واضح وقلنا أن التنسيون au bord d'un condensateur اللي هي Q sur C واضح donc هذه الكاباسيتي en farad وهذه en collant واضح شنو قلنا كي نلوجوا على اسكو باش نشوفوا بين الفالور تيوريك والفالور expérimentale donc باش نعملوا donc اللي هي الفالور théorique moins valeur théorique fois pourcentage sur 100 هوني valeur théorique plus valeur théorique fois le pourcentage sur 100 tout simplement واضحة هذه باش تشوف اسكو فما بون اكورد ومزوز والا لا واضحة به نمشيو توا للاكزرسيس الثاني